हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आमे पक्षाघात रोगर किछटा विषय स्टार्ट कर देख फास्ट पढ़ी जे दुर्योधन बाबू पक्षाघात रोग पीड़ित हो जाइछन्ति। से समय से भावुंट अतीत से कौन थे और वर्तमान से कौन हो जाइछन्ति। से समय गोटे दिन कथा ये वर्णना कर घरे से कहीं नथिले बा कहीं नहांते। तांकर स्त्री होउछन्ति तांकर द्वितीय पक्षर माने सेकेंड मैरिज करिछन्ति। से तांको स्त्री और तांको बयस भितर तफात होछि 15 वर्ष। सेतबेले तांको स्त्री को विवाह करथिले। तांको स्त्री सेतबेले बहुत लज्जावती थिले, टिके लाज करुथिले और से गोटे मफसल ढंगर थिले बा गाउली भलिया थिले। जितेबाला से गोटे खटरे दीजन शोले से समय भी तांको स्त्री खंडे काठ भलिया चुप हो रोते सेमती पड़ी रोते। तो दुर्योधन बाबू तांको नव्या कर आधुनिका कर आजिकाली तांको स्त्री आउ तांको घरे रहुना जितेबाला तांको स्वामी तांको नव्या कर सारी आधुनिकीकरण कर सारी मॉडर्न कर सारी तांको स्त्री आउ तांको घरे न रही मोटर चढ़ी चारिआडे सब बेले खाली बुलुछंती। अनेक समय से राति भी समय काटुचंती बा राति अन्य आडे सोउछंती। तो जितेबाला दुर्योधन बाबू घर को फेरी आसती तो से समय तांको अनेक लोक अनेक कथा कहती। तो दिन बाबू तांको स्त्री सहित ये सब संपर्क बादानुवाद कले बा तांको सहित ये संपर्क पचारे बा झगड़ा कले। तो से समय तांको स्त्री कहले जे मते ये सब कार्य करबा पाइंका बा बाहर को जीवा पाइंका अन्य मानक सहित मिसिबा पाइंका मद खाइबा पाइंका किए बाध्य करिथिला। तो ये समय दुर्योधन बाबू किसी कहि पारि नाहंती जेहेतु से निजे तांको स्त्री के आधुनिकीकरण करिसेंती बा नव्या करिसेंती। तो तांको स्त्री सेठी कहिसेंती तमे जदि मते खाली मैरिज करिथांतो पिला जन्म करिबा पई ताहाले से कथाटा अलगा होइथांता। किंतु तमे वर्तमान तमर प्राप्त वयस्क अवस्था बा तमर पौढ़ अवस्था तमे बुढ़ा हो सारलणी किंतु मु वर्तमान बुढ़ा नाही जेहेतु तांको बयस मध्य 15 वर्षर तफात अछि। तो से समय दुर्योधन बाबू किसी कही ना तो से जानी सारी से एकाटिया तांको स्त्री को केबे भी संभाली पारिबे नाही। तो दुर्योधन बाबू से समय चुप हो जाइछिले। दुर्योधन बाबूंकर 3टा पुओ अछंती बा 3टा पुओं को से जन्म करिसेंती जीवन समय मध्य। तो गोटे बापा बंची रहे तार पुओ मध्यम गोटे पुओ जितेबाला भल काम करे तो ता बापा से भाव में जना जाए जे ये का पुओ जाऊँगी बाटर जाते पिलाटी किए। तो गाँव लोक मैंने तार बापा ना रे जानी था। ठीक सेमिति जेहेतु तांकर 3टी पुओ थिले से 3 जन जाक पुओं कीर्ति रे ही सी कौन करथिले तांको पुओ मानकर कीर्ति द्वारा ही पिता अमर हो रही बोली एठारे लेखक वर्णना करिसेंती। किंतु तांकर पुओ माने वास्तविक को भली भाबरे थिले परे आमे माने जानि परिबा। तो से सब कथा को बस तांको स्त्री को से किभली भाबरे नव्या करैथिले तांको स्त्री किभली भाबरे तांको कथा मानु नाहांती तांकर केतेटा पिला छुआ अछंती से अतीत रे कौन थिले वर्तमान रे कौन होइछंती तांको किभली भाबरे पक्षाघात रोग ग्रास करिछि से सब से विषय रे से भाबुछंती कौन को केमिति भाबुछंती ना छिंटा तकियाटा को आउजी हेकी से सब कथा से भाबुछंती। तांको पाटिरे से जो पान चोबौथिले से पानटा भी सरी जाइछि आउ खंडे पान कहीं जड़े आसी पाखरे देव कहीं पाखरे नहांती कि कहीं पाखक आसुना जदि कहीं पाखक आसुता से संकेत मध्यम जड़े दे था किंतु तांको पाखक कहीं भी जड़े आसी नहांती। सी एते बड़ अट्टालिका भलिया घर करिसेंती किंतु से वर्तमान पड़ी रहिसेंती गुहाल को लागिकी रहितबा गोटे पिंढारे। तांको स्त्री प्राय 1 घंटा हबो तांको घर भितर सजबाज होउछंती बाहर को बुलिबा पाइंका। तो केमिति जना पड़ी से सजबाज होउछंती बोली तांकर जो साज घर अच्छी बा रूम भितरु गुणु गुणु शब्द आसुछि गीतर आउ अतर बा सेंटर बास्ना आसुछि। तांको स्त्री गुणु गुणु हे गीत गायकी सजबाज होउछंती सेंट मारुछंती बाहर को बुली जिबा पाइंका। तो किछि समय पारे तांको स्त्री आसीछंती तांको हातरे से तांकर वैनेट बा जोटा मुणा कहू ओडिया से मुणाटे को से हलै हलै तांकर मांसाल अंगरे तरंग खेले अर्थात तांको शरीर को भंगाई से चली जाइछंती। किंतु तांको स्वामी दुर्योधन बाबू आड़े से टिके भी चाही नाहांती।
तापर दुर्योधन बाबूंकर एसबू घटना देखिकी जे तांको स्त्री क्यों भली भाव बाहर को जाऊँगी बाहर लोक मान सहित मिशुची निज स्वामी को थरे पचारू नहीं बा अनऊ नहीं से सबू से देखि सारिला परे तांको मनटा असह्य जंत्रणा भरी उठी से चित्कार करने चेष्टा करिसेंती किंतु चित्कार करि पारनियंती जेहेतु तांको पाटी फिटिनी सेतिपई से जेतेबेले जणे लोक चित्कार करने चेष्टा करे बट पाटी फिटेना जो कौन गं गं साउंड आसे ठीक से भाई भाव में दुर्योधन बाबूंकर पार्टी गं गं शब्द सृष्टि होती। तो ठीक से ही समय तांकर बड़ पुओ प्रवेश करुछंती दुर्योधन बाबू टिके हसी हसी मन कहउछंती मनरे भावुछंती जे आसीगले गोटे नेता। तो दुर्योधन बाबूंकर से जो बड़ पुओ से प्रकृत में नेता ही नहांती किंतु नेता हवा पाई पूरा द्रुत गति आग को माड़ी चली विभिन्न प्रकार असत उपाय प्रयोग करी तांको बड़ पुओ प्रचुर परिमाण अर्थ उपार्जन करिछि बहुत पैसा इनकम कर देछि कूटनीति प्रयोग करिछि जेमती सब राजनीति नेता माने कोन करନ୍ତି विभिन्न प्रकार कूटनीति प्रयोग करी लोक मानक हैरान करी राजनैतिक नुख जो माने सब राजनीति गुंडा श्रेणी थांती से माने लोक मानक परी नाना प्रकार कषण कराइबे तांको ऊपर प्रेशर दे तांको पथरु पैसा इनकम करते ठीक से भाई भाव में दुर्योधन बाबूंकर बड़ पुओ मध्य बहुत सारा पैसा इनकम कर सारी। तो दुर्योधन बाबूंकर बड़ पुओ आसिले तांको पछे पछे आसिले आउ 2-4 जण लोक से 2-4 जण लोक हाथ में तांकर कैमेरा धरिछंती। तो दुर्योधन बाबूंकर पुओ तांको बापांको आड़को अनेकी टिके मुरुकी हसीदेले टिके गोड़ घसी देवाको बसिले। तो हठात दुर्योधन बाबू भावुंट ये पुओ एमती कौन पाई करुछि तो तांको पापा भाविले जे हुए तो मो पुओ बदली जाइछि मो पुओ भल मनीष हो जाइछि। तो से समय तांको आखिरु 2 टोपा लुह झड़ी पड़िछि किंतु प्रकृत में तांको पुओ जेहेतु गोटे नेता लोक मानक आगे देखई हेबाई सी फोटो उठेबा पाइंका तांको बापांको पाखक आसी तांको बापांकर सेवा शुश्रूषा करुथिले। से तेतबेले तांको बापांकर गोड़ घोषि दउथिले से समय कैमेरा वाला माने तांकर फोटो उठेई नहीं जाइछंती। तापरे तांको पुओ छिड़ा हो जाइछि बड़ पुओ आ कहिछि कि बापा मु एबे आसुछि तुमको किछि कष्ट होनी तो दुर्योधन बाबू सेठी हसी हसी ना कहिछंती मुंड हलैछंती। तो दुर्योधन बाबू सेठी मुंड हले कि ना जणैछंती तापरे समस्त सेई बाटरू चली जाइछंती। तो सेतबेले बापा अनुभव करिछंती जे मो पुआ आसीथिला मते केवल फोटो उठेबा पई पितृभक्तिर फोटो उठेबा पई कि जा द्वारा कि से लोक मानक पाखरे परिचित होई परिबो जेमती राजनेता माने राजनीति पूर्वर लोक मानक सहित आसी तांको सहित मिलामिशा करती तांकर सेवा शुश्रूषा करती किंतु जितेबाला से नेता हो सारती भोट पाई सारती तापर लोक मानक से अकथनीय कष्ट प्रदान करती लोक मानकर कथा को प्रायतः शुणती। ठीक से भाई भाव में दुर्योधन बाबूंकर बड़ पुओ तांको बापांकर पितृभक्तिर फोटो उठी सारिबा परे बापांकर अवस्था को न बुझी पारि बापा पाखरे किसी समय न बसी तांको सहित किसी कथा न होई सेठारु उठी चली जाइछंती। तो सेतबेले ये अनुभव करछंती हाँ ये मोरी पुओ काहेकि ना तार जो चरित्र वर्तमान से देखा पाउछंती ठीक से ही चरित्र दुर्योधन बाबूंकर जितेबाला बयस थिला से समय से सही भली भाव में थिले से व्यवहार से अन्य मानक देखौथिले। तो से अनुभव करछंती ये निश्चित भाव में मोर पुओ कहीं ता पाखरे मोर जो गुण थिला बा मोर जो बदगुण थिला से बदगुण गुड़िक भर्ती होकी अच्छी। तो ये से भाई मोर प्रकृत में संपूर्ण जाक दोष मो पुओर किसी दोष नहीं। तो दुर्योधन बाबू का आखिर टिके पुणी थे पानी झड़ी पड़ी टे लुह गड़ी आसी पुणी थे से गं गं कर उठी किंतु गं गं कर पारना तो से समय से अस्थिर भाव में मुंडटी को तकिया एपाख सेपाख करने को लगी। तो यही समय मझिया पुओ से बड़ दे प्रवेश करी टली टलिकी मझिया पुओ हाथ में गोटे मदर बोतल धरी जे कि गोटे मद्यपर सूचना दौची बापा को देखिकी से साष्टांग प्रणिपात करिछि कांदी पकईकी कही बापा आज सकाळु मु बेसी नुहे
ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ପିଇଛି। ତ ଏଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁଅ ନେତା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଅ ମଦ୍ୟପ ହୋଇସାରିଛି ବା ମଦପାନ କରୁଛି। ତ ସିଏ ମଦପାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଭଳି ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ ସିଏ ପୁରା ସିଧା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବାପାଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରି କାନ୍ଦି ପକେଇକି କହିଛି ଯେ ବାପା, ଆଜି ମୁଁ ଦିନମାନ ବେଶୀ ନୁହଁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ହିଁ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲି। ଆଉ ଟିକେ ମଦ ଅଛି, ତମେ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମଦ ନେବା ପାଇଁ, ମଦ ନେବ କି? ମଦ ପିଇଲେ ତୁମକୁ ଭାରି ଆରାମ ଦେବ। ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ସେ ବଲ ବଲ କରି ଅନେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାପାକୁ ତା ପୁଅ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଦ ପିଇବାକୁ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିକି ସେ ହଁ କହିଛନ୍ତି। ତ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ହସି ହସି ପୁଣି ଥରେ ଲହରେଇ ହଲି ଟଳି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଇଏ ବି ମୋରି ପୁଅ ବା ମୋରି ଚରିତ୍ରର ଗୋଟିଏ ପରିପ୍ରକାଶ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କର ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ସିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବସି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମାତାଲ ହେଉଥିଲେ। ଆଉ ଦିନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଦ ପିଇବାଟା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ପରିବାରର ମଦ। ସଭ୍ୟ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରଟା ବା ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଯାଇଥିଲା, ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ବା ସେହି ଗୁଣଟା ତାଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଛି ବା ମଝିଆ ପୁଅ ପାଖରେ ସେହି ଗୁଣଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସେଠାରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ମୋର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋରି ପୁଅ ବା ମୋରି ଦୋଷ ଗୁଣକୁ ସେ ସବୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଟିକେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବେକ ଚିପିକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ପାରାଲିସିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଚିପିବାକୁ ତାଙ୍କର ବଳ ଆସିନି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ତ ଏତେ ବଡ଼ ଘର ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘର ପୁରା ସୁନସାନ ହେଇଯାଇଛି। କେହି ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ପରକୁ ପର ବଡ଼ ପୁଅ ଯିଏକି ନେତା ହେବା ପାଇଁକା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛକୁ ତାଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ଯିଏକି ଜଣେ ମଦ୍ୟପ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଇଥିବ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପୁରା ଏକାଠିଆ ବା ପୁରା ଏକାକୀ ଭାବରେ ସେ ଘର ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି। ମନରେ ତାଙ୍କର ହାହାକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଦିନେ ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରାଉଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବା ମନର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେଥିପ୍ରତି ସେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ବା ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଚରିତାର୍ଥ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭାବିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେହ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଥିବ ବା ମଣିଷର ଯଦି ଭଲ ଚିନ୍ତା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମଟି ବା ଦେହ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାଟା ସମାଜ ପକ୍ଷେ ଅମଙ୍ଗଳକାରକ ବା ଅମଙ୍ଗଳଜନକ ବା ଧ୍ୱଂସକାରକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରିବା ସମାଜ ପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳକର ବୋଲି ସେ ସେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି। ତ ସେ ଏବେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ତାଙ୍କର ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଛି ବା ଲେଡ଼ିଗୁଡ଼ କଉଡ଼ିକୁ ବହିଯାଇଛି। ସମୟ ଗଡ଼ି ସାରିଛି। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଖରାପ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗୀ ହେଇସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ବା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ କିଏ କହିଛି ଯେ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ ବାପା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆଶା ବା ସାର୍ଥକତା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନ ଯାହା ବି ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ ସେସବୁ ଭୁଲରେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରାଇଦେବେ। ତ ଏତିକି ଜଣେ କିଏ କହୁ କହୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର। ତ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା କହୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବା ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଗେରୁଆ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଦର। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ପୁଅ ବା ସାନ ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର, ଯିଏକି ଗୋଟିଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା 5 ବର୍ଷ ତଳ କଥା। ତ ସେ ସମୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ କହିଥିଲେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ କୁଳର କଳଙ୍କ, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁକା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁକା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଖପା ହେଇଥିଲେ ବା ରାଗିକି ଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ କଲି କହିବା ପାଇଁକା ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ଅପମାନିତ ମନେ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ଇଏ ଯେ
ମୋର ଇଏ ପୁଅ ନୁହେଁ ବୋଲି ବା ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ ସେ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି। ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ଏଇ ପୁଅଟା ମୋର କେମିତି ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା। ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ସବୁ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା ବା ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣ ଥିଲା। ସେଇ ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଭିତରୁ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷୀଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତ ଲୁକାୟିତ ହେଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଭାବି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁଙ୍କ ଦେହକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉଁସି ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି, କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଉଚ୍ଚାସନ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶୋଧନ ଦରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନିଜେ ଚରିତ୍ରବାନ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ତାପରେ ତା'ର କ୍ଷମତା, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ବା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚିତ ଜାଗାରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଥମେ ତା ଚରିତ୍ରକୁ ଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର ବା ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ମଣିଷ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରବାନ ଲୋକ ନ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ସମାଜର ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଅମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବ ବା ସମାଜ ପାଇଁକା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ବା ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଯେତିକି ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୋଷ କରିଛି ବା ଯାହା ମୋର ଭୁଲ କାମ କରିଛି ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୋ ପୁଅ ଆଗରେ କହିଦେବି କି। ସେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଓଠ ଥରି ଉଠିଛି, ପୁଣି ଥରେ ଆଖିରୁ ତାଙ୍କର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଆସିଛି। ସେ ଅସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ତକିଆ ଉପରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉଁସି ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି, ବାପା ତୁମେ ଯାହା ବି କହିବା ପାଇଁକା ଚାହୁଁଛ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଆଗରୁ ଜଣାଅଛି। ତୁମେ ଯାହା ବି କିଛି କରିଛ ସେସବୁ ଅତୀତରେ ଘଟିଯାଇଛି। ତ ତୁମେ ଯାହା ବି କରିଛ, ଯଦି ତୁମେ ଯାହା ବି କରିଛ ଅନୀତି କରିଛ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁକା ସମୟ ଥାଏ। ତ ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିପାରିବ, ଜୀବନର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ବା ଭଲ ବିଷୟରେ ଭାବିପାରିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାବୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଦୁଇ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ନମସ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତ ସେ ସେଇଠି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ମଣିଷର ଶରୀରରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ସନ୍ତୋଷି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାଟା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ ବା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ କଥା ନୁହେଁ। ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ପ୍ରକୃତ ସତ୍ କଥା ବୋଲି ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମର ବିଷୟଟି ସରିଯାଉଛି। ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।